अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई नबील अंजब फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। उस्ताद की कदर क्या होती है आज मैं आपको बताऊंगा कि उस्ताद की शान क्या है। याद रखिए कि हदीस के मुताबिक आपके 3 माँ बाप हैं। पहले वो जिनकी वजूद की वजह से आए हैं, जो आपके माँ बाप अपने हैं। दूसरा, जो जहाँ से आप शादी कर रहे हैं, आपके जो सास ससुर हैं वो भी आपके माँ बाप में आते हैं। और नंबर 3, आपका उस्ताद जो है ना, वो आपका जो है ना बाप है। उस्ताद को जो है ना उस्ताद या उस्तानियों को माँ बाप कहा गया है, यानी कि उस्ताद की इतनी शान बताई गई है। अब उस्ताद सबसे बड़ा कौन है? वो तो हमारे आका हैं, क्योंकि क्या फरमाते हैं कि मुझे जो है ना मुअल्लिम बना के भेजा गया, क्योंकि इल्म का शहर मेरा आका है और इल्म का दरवाज़ा जो है ना मौला कायनात है। अब मैं उस्ताद की शान के बारे में बताता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। आपके उस्ताद का नाम था हमाद, और आप अपने उस्ताद का इतना अदब करते कि एक मरतबा टेक लगा के लेटे हो तो किसी ने रास्ते में कोई हमाद नाम का बंदा जा रहा था तो किसी ने कहा हमाद इधर आओ। आप सोए तो उसी वक्त जागे उठे। लोग हैरान है, ये इमाम आपको हुआ क्या है? तो कहने लगे कि किसी ने हमाद नाम लिया है तो मुझे अपने उस्ताद का नाम याद है। मैंने सोचा शायद मेरे उस्ताद आ गए तो मैं सोया हूँ तो कहीं मेरे उस्ताद की बेइज्जती ना हो जाए। ये देखें। और आता है आगे, आता है कि कभी जो है ना, कभी कभार जो है ना अपनी जो है ना किताब का जो वर्क है ना आराम के साथ पढ़ते थे। किसी ने पूछा हुजूर किताब का वर्क क्यों आराम के साथ पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं, आप बिल्कुल आराम के स्लो जो है ना मोशन के साथ पढ़ते हैं। तो फरमाते हैं ना 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 ना, ये जो है ना किताब मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम पढ़ाते थे, तो मैं इस वजह से आराम के साथ इस किताब के वर्क को पढ़ता हूँ, कहीं मेरे उस्ताद की बेइज्जती ना हो। ये वजह है कि उस्ताद की शान जो है ना, उस्ताद की कदर जिन लोगों ने की है ना, वो लोग कामयाब हुए। क्योंकि बेकदरा बंदा कभी भी नहीं कामयाब हो सकता, बेकदरा बंदा कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। हमेशा कदर वाला बंदा जो है ना आगे बढ़ता है। क्योंकि जो कदर करने वाले होते हैं ना, वो दूर से आकर भी आके कदर करते हैं, और जो नहीं कदर करने वाले वो करीब घर के पास भी उन्होंने कदर नहीं करनी होती। अगर कदर करने वाले होते जो है ना, वो फारस से चल कर भी आकर ना रसूलुल्लाह की कदर करते हैं। कोई रोम से चल कर जो है ना कदर कर रहा है, कोई हबश से आकर सजाएं खा कर ना कदर कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पास हैं, हाशमी के लाए हैं, लेकिन कोई अबू जहल बन गया, कोई उतबा बन गया, कोई शीबा बन गया, लेकिन कदर न की। तो क्या है कि कदर जब आप अपने उस्ताद हो गया या अपने से बड़े, क्योंकि हम उस्ताद की डिस्कस कर रहे हैं, आज का मौजूद उस्ताद पर है, तो उस्ताद की कदर करना सीखिए। जब आप अपने उस्ताद की कदर करना सीख जाएंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अमीर तैमूर जो है ना, ये बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, तो इसने बहुत से जो है ना शहर फतह किए हैं। हर शहर इसने फतह किए हैं। और शहर जब ये फतह करता है तो क्या करता है, जो बड़े बड़े होते हैं ना सूबे के जो उस दौर के वज़रा आला या बादशाह थे, तो वो लोगों के सामने उन्हें मारता, उनको अपने जर्नैल थे उन्हें कहता इन्हें पकड़ो, फिर इनकी गदरें उतारता और लोगों को बताता देखो तुम्हारे बादशाहों के साथ हमने ये किया है, ताकि लोगों के अंदर खौफ और डर पैदा हो। अब उस तैमूर ने क्या किया कि उसने बहुत सारे शहर जब फतह की, जब शिराज पहुंचे ना, शिराज ये शहर का नाम है, तो उसने कहा कि इस शहर के अंदर जो है तबाही नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है। किसी ने पूछा हुजूर सारा जो है मुल्क आपने जगहों को आपने फतह किए हैं, तो अब इसका क्या रीजन है कि आप क्यों नहीं जो शिराज जो है ये शहर है, इसको क्यों नहीं आप जो है ना तबाह कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे उस्ताद का शहर है, ये शेख सादी जो है ना यहाँ पर जो है ना यहाँ मदफून है, ये उनका शहर है, मैं यहाँ पर जो है ना किसी को कत्ल नहीं कर देता हूँ कि मेरे उस्ताद की बेइज्जती हो। किसी ने पूछा हुजूर शेख सादी को तो फौत हुए 2 से 3 सदियां हो गई, अरसा दराज हो गया, और आप तो उनके दौर में नहीं थे, तो वजह क्या है? अब जो बेकदरा इंसान है, जो उस्ताद की कदर नहीं करता है, उनके लिए मेरा जुमला है, ये साथ लेकर जाए। जो बादशाह तैमूर अल्फाज इस्तेमाल के, उन्हें कहा माना कि मैं उनके पास पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन उनकी 2 किताबें, एक गुलिस्तान और एक बुस्तान, ये 2 किताबें मैंने पढ़ी हैं, और इन किताबों से मैंने बड़ा ही सबक हासिल किया है। तो मैंने उनकी किताबें जो पढ़ी उनको अपना उस्ताद मान लिया, तो उनकी किताबों की कदर की वजह से मैं उनके शहर के अंदर जो है तबाही नहीं करना चाहता। यानी कि इतना अदब किया उस तैमूर बादशाह ने कि शेख सादी की सिर्फ किताब पढ़ी, उनके पास नहीं पढ़ा। अब किसी भी किताब पढ़ सकते, उन्होंने कहा ये मेरे उस्ताद है, मैं इन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। इनकी उस्ताद के जो है ना
اس کتاب کو جو میں پڑھا تو اس کی کتاب نے میری زندگی بدل دی. آج میں بادشاہ ہوں تو ان کی وجہ سے، اس وجہ سے میں ان کی قدر کرتا ہوں. سکندر اعظم اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ ہے. کسی نے پوچھا کہ سکندر اعظم آپ جو ہے ماں باپ کی کم قدر کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن کم ہے بنسبت استاد سے، استاد کی زیادہ کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو سکندر اعظم نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا. سکندر اعظم نے کہا کہ استاد نے، ماں باپ نے مجھے آسمان سے زمین پر لایا ہے اور استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک لایا ہے، یعنی کہ استاد نے مجھے روشن کرایا ہے. تو کیا ہے کہ استاد کی قدر جو ہے نا ہمیشہ قدر والے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹ سکسیس نہیں ہوتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ اپنے استاد کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اپنے استاد کو جو ہے نا اس طرح کے نہیں سمجھتے. اب کلاس کے اندر ایسے بھی مطلبی میں اسٹوڈنٹ دیکھیں جو کلاس کے اندر رسپیکٹ کریں گے. جو کلاس سے استاد جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر استاد کی جو ہے نا وہی باتیں کر لیں گے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. اور راستے میں کہیں استاد اگر مل بھی جاتے تو اسٹوڈنٹ بلانا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ بھی ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو استاد کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا ہے لیکن استاد آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. استاد بادشاہ نہیں ہوتا ہے لیکن اسٹوڈنٹ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. تاریخ آپ بادشاہوں پر نظر دلائیں تو ان کے استادوں کے بارے میں پڑھیں تو استاد کیا ہے کہ استاد اسٹوڈنٹ کو بادشاہ بنا دیتا ہے. ایک انگریز ہے تو کہتا ہے کہ جب میں اپنی کلاس کے اندر جاتا ہوں تو اب استاد کو بھی اپنی سوچ بڑی رکھنی چاہیے. وہ کہتا ہے کہ جب انگریز کہتا ہے میں اپنی کلاس کے اندر جب جاتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ان کے نام سے نہیں پکارتا ہوں. کسی کو ڈاکٹر کہتا ہوں، کسی کو انجینئر کہتا ہوں، کسی کو میں سیاستدان کہتا ہوں، کسی کو میں موٹیویشن اسپیکر کہتا ہوں، کسی کو بزنس مین کہتا ہوں. کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کا ایک ٹارگٹ بڑا رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ کو ان کے نام سے نہیں پکارتا، ان کو ان نام سے پکارتا ہوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹ کا جو ایک مائنڈ اسکیچ بن جائے کہ میرا استاد جو مجھے نام دے رہا ہے میں اس فیلڈ کے اندر بڑھوں، میں اس فیلڈ کے اندر جاؤں. اگر مجھے استاد ڈاکٹر کہہ رہے تو میں ڈاکٹر بن کے استاد کو دکھاؤں. یعنی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کے جو ایم ہے نا ان کو بڑا بنانا چاہتا ہوں. تو استاد کو بھی چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا مقصد کو، اسٹوڈنٹ کے مقصد کو بڑا بنائیں اور اسٹوڈنٹ کو جو ڈسکریج نہ کریں. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ استاد کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ عزت جو ہے نا عزت دار لوگ دیتے ہیں. تو عزت اپنے استاد کو جب آپ دیں گے تو استاد کا دل خوش ہوگا، کیونکہ استاد جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے اور کچھ نہیں چاہتا ہے. استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے اپنی عزت چاہتا ہے کہ میرا اسٹوڈنٹ میری عزت کرے. اور یاد رکھیے کہ جب اسٹوڈنٹ آگے بڑھتا ہے تو استاد ایک پہلی شخصیت ہوتی ہے آپ کے ماں باپ کے بعد. کہ استاد جو ہے نا اپنے شاگرد کو اپنے سے آگے بڑھ کر اس پر حسد نہیں کرتا ہے، اس پر جلتا نہیں ہے، وہ خوش ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز اسٹوڈنٹ کی اس کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. تو استاد کی قدر کرنا سیکھیں، استاد سے پیار کرنا سیکھیں. تھینک یو، جزاک اللہ.